Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Divyesh. To begin with, let's take a look on the headlines. Chief Minister Manohar Parrikar assures to provide necessary facilities for Mushtifund's new education complex. Opening and closing ceremony of IFFI 2013 to be held at Kampal, Vishnu Wagh. Goa Route Bus Owners Association demanded the government to take all the private buses on contract. Now the news in detail. The new institution of Mushtifund Sansthan will be able to accommodate around 15 to 16,000 students, and the government will provide all the necessary facilities to the students as promised, said Chief Minister Manohar Parrikar. The foundation stone of Mushtifund Educational Complex was unveiled at the hands of Chief Minister. Saint Andre MLA Vishnu Wagh was also present at the occasion. Sanjay Manoli reports from Bambolim. जो पळय फुडें वता ताका त्या संस्थेचो नांव मेळून अमक्याचो स्टुडंट मरे अमक्या संस्थेचो म्हणजे तो बरो आसतलो अशेंय नांव मेळटा. त्यामुळे तुमी जेन्ना हे सगळें करता म्हाका अशें दिसता की एक्स स्टुडंटाचो रोल तुमी इनवॉल्व केल्या, पण दॅट इज जस्ट अ स्मॉल फ्रॅक्शन. एक्स स्टुडंटाचो रोल मुद्दम इनवॉल्व करून घेवंक जाय. इतलेच नवीन कॉम्प्लेक्साक एक्स स्टुडंटाची एक्टिविटी सेंटर कितें तरी आसूंक जाय, म्हणजे तांकां एकत्र येवन बसून मेळून तांचें एक एसोसिएशन आसूंक जाय. कित्याक म्हणटा म्हाका अशें की पेशन्स कमी आसता. त्यामुळे शेवटी एकदा तें जालें आनी हांगा काम सुरू जालां. एक हांवें वचन दिल्लें की हांगा जेन्ना आमी करतले तेन्ना जवळ 16,000 वयर आसा भुरगीं हांगा शिकतलीं. आतां इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर भुरगीं हांगा शिकलीं जाल्यार ताका लागणाऱ्यो अनेक सुविधा आसच्यो पडटल्यो, आनी त्यामुळे काही गजाली ठरयल्ल्यो हे ते बांदता पळय ते तुमकांच बांदता. मनशाच्या तकलेन जर तूं विशय आसत जाल्यार कशें जावंक शकता हाजी उदाहरण म्हणजे अनिल बाबांनी बरोबर तिगूय जाण भुरग्यांक बसले तिगूय एक्टीव. तांकां वयाचो तांच्या एक्टिविटीचे कांय संबंध ना. सतत कार्य करीत रावप, काम करीत रावप. म्हाका दिसता शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांकूय ह्याच प्रकारचे कंटिन्युअस शिक्षण जे केवळ पुस्तकाचेर अवलंबून नासतलें जाल्यार प्रत्यक्ष ज्ञानाशी ताजो संबंध आसतलो अशें करून घेवपाची आवश्यकता म्हाका हांगा दिसता. संस्था एखादी संघटना 100 वर्ष टिकणं ही खूप मोठी गोष्ट. की माणसांमध्ये जसे जसे गट पैदा होतात, मतभेद पैदा होतात, तशा संस्था सुद्धा फुटत जातात. पण एक ध्येय नजरेसमोर ठेवून, एक उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून चालणाऱ्या ज्या काही संस्था असतात आणि त्या संस्थांमध्ये स्वतःचा अहंकार, स्वतःचा मानापमान बाजूला करून काम करणारी सेवाभावी वृत्तीची माणसं जेव्हा असतात तेव्हा 100 वर्षही एखादी संस्था सहजपणे पार करू शकते. आणि मुष्टिबंध संस्था ही एक आदर्श असे उदाहरण आहे. Opening and closing ceremony of IFFI 2013, which was earlier decided to have held at newly constructed stadium at university, will now take place at last year's venue, informed ESG Vice President Vishnu Wagh. The completion of stadium within the stipulated time is doubtful, and hence the DFF have taken the decision of shifting the event to last year's venue, he added. He further said that the construction of hangar to accommodate larger audience last year had cost the government an expenditure of around 3 crores, and government will have to bear the similar amount this year too. Sanjay Manoli reports from Panjim. Current position is the DFF has already taken a major decision for which the administration of Goa has also agreed. Initially it was unanimously decided to have the inaugural ceremony and the closing ceremony of IFFI at the new stadium that is coming up for Lusophonia Games. The new stadium coming up in the university campus at Tadigam. But twice that committee visited, and I think they are not yet sure that it will be complete by that time. At the same time, I think our administration also now is pulling its leg. They are also half-hearted now about the completion of the stadium by the time IFFI opens here.
and they have taken a decision to have it at the same place where it was held last year. Yeah. So they have intimated to the ESG that it's been decided to have it there, and we should make arrangements for the hangar. Now the problem last year with the hangar was on both sides there were big columns which used to obstruct the view. So they have told us to see that there are no columns this time. The columns are spared and the view is open. So accordingly now we'll have to make arrangements. The stadium was proposed by the ESG with the only view that we would be able to save a lot of money on that, because a hangar is also too costly. Last year, though, the actual cost of the hangar was something like 1 crore and 80 lakhs, the other additional costs went up, and almost the total cost went about 3 lakhs, 3 crores, sorry, you know. So this time also now we'll have to dole out 3 crores more. Education and all is given entirely to the GSIDC. So that they are doing within their means. ESG doesn't have to spend anything on that. It is done on an annual basis, partly by GSIDC, partly by PWD. Other department also they help. CCP also helps. So it's a collected effort. The Goa Route Bus Owners Association demanded the government to take all private buses on contract. Speaking in general meeting, MLA Nilesh Cabral and Rajan Naik assured the private bus owners to speak to Chief Minister in this regard. ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हा बसीचो एक KTC चो आसा एक प्रायव्हेट ओनर आणि KTC टोटल म्हाका दिसता 2-1000 मायल्स बसी चलतात आणि KTC आसून 400 आसतल्यो आणि प्रायव्हेट ऑपरेटरच्यो जे रुटावले बसी हांव म्हणना टुरिस्ट ते सोडून दिव फक्त रुटावले बसी म्हाका दिसता 600-700 बसी आसतल्यो आपले गोंयभर तेन्ना एका सोल्युशन कशें काडपाक मेळटा. आता एक सोल्युशन म्हणल्यार आमी प्रायव्हेट ओनर SPV म्हणटा स्पेशल पर्पज व्हेहिकल करून सगळे प्रायव्हेट ओनर ते कदंबाक बसी सप्लाय करपाच्यो आणि आमचे रूट आसा ते तशेंच चलोवपाचे. आतां डिपो आतां कदंबा कितें आसा 6-7 डिपो आसा गोंयांभर आणि मागीर फुडें वाडयतले 8-9 डिपो जातले. डिपो वयल्यान कशी कदंबाची किलोमिटर बसी जाता तेजो रिपोर्ट करता ते बसीन आमचे बसी तेच रुटार चलतल्यो पूण ते कदंबा आमी घालतले 5-5 मिनटांनी लोकांक कशी गरज आहा फाल्यां कशें खंय खंय घालपाचें ते घालतले. आमची आतां एक्झिस्टींग बिझनस सपोज एक ऑपरेटर एक आमच्या रुटार सांगता एक्झाम्पल रुटार दिता की 150 किलोमिटर चलयता बस आणि एक ऑपरेटर त्या रुटार 200 किलोमिटर एवरेज कितली जाता ती एश्युअर्ड आमी कदंबा कडेन घेवपाक शकता. कदंबा म्हणटल्यार आमी सगळें दिवंक शकना. सपोज तेंचे कॉस्टिंग जाता 30 रुपये जाता सांगला. आज गव्हर्मेंटाची ऑफिशियल रेट आसा जी आपण हायर करता बस जाल्यार 24 to 27 सीटर 24 रुपीज आहा, 32 to 35 सीटर 32 आहा, 36 to 40 36 अशे वेरियस रेट्स आसा आयचे रेटीन आणि त्या रेटीन लोक हायर करता बसी. आता ती रेट जर आमची सगळी बसी घेतल्यो जाल्यार आमच्यो ते म्हाका दिसता ब्रॅकेट 28 सीटर to 32 सीटर बसता सगळ्यांची बसी दिसता. थोड्यांचे व्हडले आसूंक शकता, थोड्यांचे मातशे कमी आसूंक शकता, पूण एवरेज म्हाका दिसता एटलिस्ट 80% बसी 27 ते 35 सीटरा भितर आसा म्हाका दिसता. तेन्ना ती रेट 32 रुपया गव्हर्मेंटान ऑफिशियली डिक्लेअर केल्ली आसा. आता तेजेर जर आमी चवकशी केली आनी तेजेर जर आमी कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार म्हजें म्हणणें कितें आसलें आमच्या सगळ्यांचें म्हणणें की आमी ह्यो बसी ऑपरेट करपाक KTC दिया. तितून ड्रायव्हर आमचो, मेंटेनन्स आमचे, डिझेल आमचे, सगळे आमचे, बस म्हणून आमचे लॉंग टायम कदंबा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करपाचो. थोड्याचे कोणाची बसी 15 वर्सांची वयर आसा, 20 वर्सांची वयर आसा. आमी गव्हर्मेंट कडेन मागतले की आमकां 4 वर्सां दिया, आमचे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करा आनी 4 वर्सां आमकां दिया, आमी न्यू बसी घालपाक रेडी. तुमी जर सारके सिस्टमॅटीक करता जाल्यार आमी सगळ्यो बसी आमचे तुमी घेवपाच्यो आनी किलोमिटरान चलोवपाच्यो. आनी आमी सामान्य लोक हांव आमदार हातीन तुमी पळयनाका आमी एक इंटरमिडिएट गव्हर्मेंट आनी बस मालकाचे हे पळोवचे आनी तेन्ना ही सुविधा जर लोकांक सगळ्याक बरे भशेन मेळटा तेन्ना लोकूय बरे म्हणटले म्हाका दिसता. तेन्ना तुमी तेजेर विचार घालचो. कंडक्टर लोक ड्रायव्हर लोक भर भरना लोक टायमार पावना ही शिकाय आनी आतां लोक म्हणटात कदंबा धांवता म्हणून कदंबा टायमार तुमी म्हाका टायमार पावता म्हणून कदंबा कडेन आतां उत्तर हँडल जाल्या ह्यो गोश्टी सारके टायमार करतले कंडक्टरय सारके वागतले थोडे आमगेले चुकता आमगेले थोडे कंडक्टर किद्याचे वागतात एक दोन कंडक्टर वागले कंडक्टराचे येता तेय बी सगळे जातले आनी हे सांगून हांव खरेंच तुमकां सांगता ते तुमी हे जाल्यार तुमगेले कितें जर वेगवेगळे आसात आमी
रुपये भरतात, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांना भरतात, ॲक्च्युअली हांव नेले जॉब कितले पडटा ते हांव मेळ्ळे, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मेळ्ळे, आजच्या नेले करून उडयले. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं, त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय भाट्टा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Season's first chartered flight from Moscow carrying 235 Russian tourists arrived at Dabolim Airport on Sunday morning. Russian Consulate Viktor Albuquerque informed that another about 1,500 charter flights are expected this tourist season. Of the 1,500 charter flights, 600 will be from Moscow, he added. Kiran Borkar reports from Vasco. The response is going to be very good. We expect more than 1,000 charter flights, out of which more than 600 would be from Russia. So the season looks very good. Number of rooms have increased in Goa. So with this influx over 300,000 Russians that are going to come, I don't think there will be lack of rooms in Goa. We have only to see with the infrastructure. Oh, I'm so excited about it. You know, it's my first time in Goa. I'm really, really excited. I think it's wonderful. It's raining a little bit, but I think it will be great. Chief Minister Manohar Parrikar on the occasion of Vijayadashmi on Sunday unveiled the foundation stone to mark the construction of Virdi-Amona bridge that will cost an estimated ₹28 crore. Speaking on this occasion, Parrikar said that the government is making all efforts to connect villages by constructing bridge across rivers and put all infrastructure in place for development of the state. Deputy Speaker Anand Sheth and local MLA Pramod Sawant were present among others. But villagers alleged that the government have acquired the land at a cost much lower than the market rate and demanded that the government should make payment as per the market rate. Yashwant Parab reports from Virdi, Sanklin. आणि विर्डी कारापूर अशे पुलाची मूळ कल्पना 2003 एकदा विर्डी आयिल्लो तेन्ना विर्डी न्हय आमोणा आयिल्लो तेन्ना म्हाका काही जाणांनी थंय सांगलें की हांगाच्यान जर तूं ते पूल बांदशी जाल्यार आमी साखळे पावले म्हणून आनी थंयच्यान दुसरें कनेक्शन करचें जाल्यार डिचोले कितलेशे लागीं हे कोणे तरी म्हाका सांगना फुडें हांवें थंय सर्वे केलो आनी म्हाका दिसता 2004 आमी तो पूल करपाक घेतलेलो ताका भरपूर लँड एक्विजिशन आशिल्लें कारण शेतांच्यान बरीचशी जमीन वता आनी त्यामुळे काही अडचणी येताल्यो काही जाण एनओसी दिवपाक तयार आशिल्ले काही दिवपाक तयार नाशिल्ले तो फुडें सरकार वतकच मागीरच्या सरकाराक ती कितें म्हणटा लोकांक एक कल्पना आयिल्ली थंय दोळ्या समोर पर्रीकार कितें तरी करतालो त्यामुळे आमी ते फुडें व्हरप म्हणून 2007 मागीर करया म्हणून सांगून फातर घालो प्रक्रिया कसलीच पूर्ण केली ना परत जेन्ना आमचे सरकार आयले हांव चेअरपर्सन
आनी विचारल्यार म्हणलें त्या पुलाचें कितें जालां तर अशें लक्षात आयलें की थंयच्या थंयच स्थिती आहा तशेंच तशी. बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट फुडल्या वर्सभरा भितर तोय सुरू जातलो. हांव इतकेंच सांगना, आमी जेन्ना विकासाच्यो गोश्टी करता हांव परत परत सदांच सांगता आमी मानवी विकास कितें हाजेर सदांच विचार करीत आसता आनी मानवी विकास जावचो म्हणून सदांच प्रयत्नरत आसता. ह्या पुलाक 2018 पासून सगळें स्टार्ट जाल्लें ह्या कामाचें जें प्रयोजन आशिल्लें आनी हो पूल जावन आमच्या खातीर एक बऱ्यापैकी सुदारणा जाता ह्या गांवाची. तेज्या बद्दल आमी सर्वप्रथम हे जे कोण पुलाचे जितले फॉर्मेटे बेगिना गेले आमी तेंचे आभारी आहा. पण दुख्ख इतलेंच दिसता की जी रेट ह्या आमच्या जमनी खातीर दिता तातूंत बरेचशे म्हणजे मोठे लोक जे आसा तांचो बरोच सहभाग आहा. सामान्याची जी प्रॉपर्टी वता तेज्या बद्दल ह्या सरकाराक खंयच्याच सरकाराक जर काँग्रेस असो BJP असो खंयचें सरकार असो पण ह्या सरकाराक कसलेंच पडलेलें ना. फक्त आपल्या पोटा पुरते चिंतपाचें इतलेंच ह्या सरकाराचें काम आसा. प्रत्येक दुसऱ्याच्या पोटाचें चिंतिना. 4700 स्क्वेअर मिटर म्हाज्या बापायची गेल्ली आहा ह्या प्रॉपर्टी. पण तेज्या बद्दल एक म्हणजे 30 रुपयांनी रेट दिला. 1,30,000 1,30,000 रुपया दिल्ले आसा ह्या जाग्याचे. 4700 स्क्वेअर मिटर घेतलेले आसा गव्हर्मेंटान. आतां सांगा पळय आमची पिढ्यान पिढी ही 4700 केन्ना घेवंक शकची ना. आणि जर आता मार्केट व्हॅल्यू आसा जाल्यार 3,500 आसा तर जवळ जवळ 1,20,00,000 ह्या लँडाचे आमच्या गावंक शकता आमकां. पण आयज गव्हर्मेंटान आमकां 1,20,000 दिल्ले आसा. सो अशी परिस्थिती हे गव्हर्मेंट प्रत्येक जे आता इतले लँड एक्विजिशन जाता आतां लँड एक्विजिशनचो नवीन रूल आयला तो आमकां लागचो ना. ते म्हणटले ना तो आतां स्टार्ट जाल्लो आसा तो तुमकां एक्वायर करले ते लँड बरीच पयलीं घेतल्या तो तुमकां लागचो ना. तुमकां आमकां पयशे दिवंक गावचे ना. The local fish vendors in Aldona market complained about the problem of stinking garbage in market. The people around Aldona dump the garbage in market area which is causing nuisance for the local fish vendors. They have urged the local MLA Glenn Tiklo to look into the matter and clear the garbage at the earliest. Gautam Shirudkar reports from Aldona. पासून खूप असं हांगा घराकडलो हांगा हाडून तांकां संडस ना म्हणून ऐकलं. आनी इतलो आमच्या बाजाराक लोक येता मरे हांगासर सगळ्यांक शॉपाचें हें व्हडलें आसताचें तो भरून व्हरा न्हू तो सदांच भरून व्हरता. पण हाडून लोक उडयता पळय तेंचो व्हडलो गुन्यांव हांगा कळ्ळें तुका न्हू. हें दवरपाचें न्हू हांगसर रोग मरे पयलीं बाजारान कशी बसता ती बसना ती बाबडी थंयसर वोकोन मरता. ते कोयराची घाण येता तो कोयर सगलो पळय किडे पडल्या थंय घाणींनी बसोनच आमच्यांनी. हे आमकां कितें तरी करून दिवंक जाय तुमी न्ही. तो पंचायत आहा ती हे पळय साफ करिना. सोपो व्हरता मरे डेली 10 रुपया साफ करूं नाका तर हांव उलयता न्हू. हें कर तूं भंय कसलो तर जागो बसतलो जाल्यार आमकां जागो ना. डस्टबिना कडेन आमकां बस म्हणटा. डस्टबिना कडेन कित्याक बसतली तर आमी डस्टबिना कडेन आमी बसना न्हू. मार्केटान नुस्तें विकता लोक सगळो घराकडलो खंय हाडटा आनी हांगा उडयता आनी सगळी आल्दोना घाण जाल्लेली आसा. तेन्ना मागता आमच्या MLA कडेन हांगासरली ही घाण बेगीनूच काडची म्हणून. The foundation stone for a bus stand at Pernem market was laid at the hands of Chief Minister Manohar Parrikar. Speaking at this occasion, Chief Minister said that his government will spend nearly 500 to 700 crore for different infrastructure works in Pernem Taluka. The new bus stand will have 10 alighting and departing bays, 6 waiting bays and 2 bays for repairs. Health Minister Lakshmikant Parsekar and Pernem MLA and Speaker Rajendra Arlekar also spoke. Vinod Mithar reports from Pernem. दुसरो प्रकल्प हांगाचो फाउंडेशन जाता. दिवाळी जातकच इमिजिएटली हाजें काम सुरू जातलें. दिवाळीच्या दिसांनीच केन्ना तरी सुरू जातलें. नोव्हेंबर म्हयन्यान केन्ना तरी डेफिनेटली काम सुरू जातलें. पयलो टप्पो जो आसा म्हणजे प्रत्यक्ष बस स्टँड हो प्रयत्न असो आमचो आहा की फुडल्या विजयादशमीक ताजें उद्घाटन करपाचें. सगळो प्रकल्प न्ही. प्रकल्प व्हडलो आसा. प्रकल्प आनीक एक 3-4 म्हयने लागतले. पण कल्पना तकलेन अशी धरल्या की फुडल्या वर्साच्या ऑक्टोबर म्हयन्यान जेन्ना दसरो केन्ना येता त्या वेळार ह्या प्रकल्पाचें उद्घाटन करून बशी लोकांक त्या प्रकल्पाच्या बशींचो पार्किंग हे सगळे प्रश्न सोडयता. थोड्यो गजाली उरत एकाच रे त्यो 1-2 म्हयन्यान उरलेल्यो सुटतल्यो. पण ह्या प्रकल्पाक म्हणजे सगळी तरेची बारीक गजालीचो विचार केल्लो आसा आनी म्हाका खात्री आसा हो एक प्रकल्प अत्यंत यशस्वी प्रकल्प जातलो. हो प्रकल्पाचें उद्घाटन करी पर्यंत तुळ्याचें हॉस्पिटल नवें हॉस्पिटल इंटरनॅशनल स्टेडियम जे आमी ग्रावंड घेतला जागो घेतला थंय जाग्यार
कितें तरी योग्य प्रकारचे डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपाक तातूंत भितर क्रिकेट ग्राउंडूय येयलो. मागीर दोनूय ब्रिज आहात ते दोनूय ब्रिज हाची कामां येणाऱ्या 2-4 म्हयन्या भितर शक्य जाल्यार लोकसभेच्यो कोड ऑफ कंडक्ट येवच्या पयलीं सुरू जातल्यो इतले तुमकां आयज आश्वासन दिता हांव. सीमोल्लंघन करप हे आमच्या इतिहासात आसा. आजच्या खातीर कालानुरूप सीमोल्लंघनाचो जरी आशय बदललेलो आसा तरी सीमोल्लंघन आमकां सगळ्यांक ठरोवन करूंक जाय. ते सीमोल्लंघन आसा मागासलेपणा पासून सुशिक्षितपणा कडेन वचपाचें. आधी इथे पायाभरणीचा किंवा शिलान्यासाचा किंवा भूमिपूजनाचा असे काही कार्यक्रमही झालेले आहेत. 1 जानेवारी 1993 रोजी ही जागा संपादित केलेली आहे. त्यानंतर इथे काहीही झालेलं नाही. केवळ कुणीतरी येतो आणि इथे शिलान्यास करून जातो, कुणीतरी पायाभरणीचा दगड ठेवून जातो. पुढे आता कधी विचार झालेला नाही. आता मात्र यावेळी आपण पूर्णपणे ठरवून कुठल्याही प्रकारचा वाद न घालता, कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करता हा कार्यक्रम, ही वस्तुस्थिती सगळ्यांच्या समोर यावी म्हणून आपण आज इथे जमलेलो आहोत. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts fair and exhibition, display, demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display, cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना. पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Welcome back. Vasco municipality is long awaiting for a whitewash. It's been years the building got a new layer of paint. When asked councillors about repainting the municipality building, the councillors were found pointing fingers at one another. Kiran Borkar's report from Vasco. As far as painting of this building is concerned, we have already taken up resolution to renovate this building, being antique building of this Camera. We are maintaining same status of antique building, and we are renovating total building through SUDA. They already appointed consultant. We already written that phase wise we will make it vacant, because beside MMCC there are some other offices, state offices are there, school is there. We have to get the work phase wise.
And as you are telling is correct, this office is totally dilapidated and it looks ugly because it not painted since long. सांगल्याचे बरोबर आसा, खूब काळ जालो पेंटिंग करूना. लास्ट सेशनानूच आमची मिटिंगेक आमकां MLA एश्युरन्स दिला की आफ्टर द रेन पेंटिंग विल स्टार्ट म्हणून. ह्या फूल म्युनिसिपालिटीचो रिनोवेशन स्टार्ट जावपाचो. फॉर दॅट फंड इज ऑल्सो एलोकेटेड. आमी शिफ्ट 15 करपाचें आमी सीओ कडेन उलयताले. सीओन सांगला की पावस जातकूच आमी शिफ्टिंग करया म्हणून, कित्याक पावसान त्रास जावपाचो. सो पावस आतां काबार जायत आयला. तुमी पळयतात की वत पडटा आनी रोखडोच पावस पडटा. सो म्हाका दिसता आनी एक 15 दिसां भितर हे कामाक स्टार्ट जावपाक जाय आनी सायमल्टेनियसली पेंटिंगूय स्टार्ट जातले आनी फर्दर डेव्हलपमेंट ऑल्सो विल स्टार्ट फ्रॉम ऑक्टोबर नोव्हेंबर तेन्नासून स्टार्ट जातलो. तुम्ही पहिला पयरूच CM येवन गेला आनी CMन सांगला इवन द नॅशनल हायवे विच वॉज पेंडिंग फॉर द लास्ट 10 years विल स्टार्ट बाय नोव्हेंबर टू डिसेंबर. पसंत जाला तेन्ना म्हाका हें दिसलेलें. सो द फर्स्ट इनिशिएटीव आय हॅव टेकन वॉज टू पेंट द बिल्डिंग. पण आमचे कडेन पयशे ना जावन तेन्ना आमी एक इंडस्ट्रियलिस्टाक फुडें काडून तेजे कडेन स्पॉन्सर हाडलेले. बट देन मागीर आमचे MLA म्हणपाक लागलो की आमी बिल्डिंगाचेर रेनोवेट करपाचें आसा. रेनोवेट करता तेन्ना पेंटिंग करया. एंड बिकॉज ऑफ दॅट रिजन this particular thing was taken. The dustbins around Vasco city are in dilapidated state, hence the garbage flows out of them. When asked the chief officer of Vasco municipality, Yashwant Taude, he said that the process of replacing the dustbins within the jurisdiction of Vasco municipality is on and tenders regarding the same have already been floated. He said that the estimate of replacing the dustbin comes to around 1 crore and the replacement will begin once they get the approval. Kiran Borkar's report from Vasco. These our dustbins are concerned, we have already floated tenders and tenders are of worth of rupees 1 crore. It has gone to superintendent engineer for approval and he has put up some compliance queries. So that files have received 2 days back. So we are complying that and the moment comply will be there, approval will get, will give work order. Taxi Owners Association have expressed disgust over parking fees in North Goa. Taxi owners had to say that despite of paying tourist tax, they have to bear the additional burden of parking fees at most of the places in North Goa. The association have demanded withdrawal of parking fees. Mandar Naik reports from Margaon. मी पुरा वयताय तेन्ना आमकां प्रॉब्लम पार्किंगा जाता. सो ईच एंड एवरी स्पॉट आमकां 20 रुपीज चार्ज करता ट्युरिस्ट टॅक्सी. खंय खंय हे आतां नॉर्था गेले जाल्यार कालांगूट, बागा, अंजुना, वागातर म्हाका दिसना 20 रुपीज आहा इशमा आमगे चार्जीस. सो ते आमचे कडेन चार्ज करता 20 रुपीज. आनी सेकंडली म्हळ्यार आमी ट्युरिजम टॅक्स फारीक करताय. फॉर वॉट रिजन हे ट्युरिजम टॅक्स आमी फारीक करताय? एक्चुअली आमी फारीक करताय म्हणजे आमकां ते पार्किंग येवपाक शिरी पावना. सो तेज वयर गव्हर्मेंटान हे मातशें एक्शन घेवचें कित्याक ते अंडर विलेज पंचायत म्हूण घेताय. सेम एज वेल एज सावथ ओल्ड गोवा मंगेशी हे सगळे पार्किंग. सो आमी भाड्याकूय वयता आसतना आमी मातशें वण करून वयता कित्याक ऑलरेडी सिजन स्टार्ट जालो ना अजून. सो ते कित्याक आमगे गॅस्ट येताय ते आम कांय दिनाय. नॉर्थ आनी सावथ म्हळ्यार आमगे 200 रुपया पार्किंगाक वयताय. हाजी चुपाक गेलो हांवें तेंगे कालांगूट एक तेंगे सायनबोर्ड दिला ट्युरिजमाचो. तेंगे 3 वरां 10 रुपया दिवची म्हाका. पूण आमकां घेता 20 रुपया दिताय घेता सो आमकां 20 रुपया कित्याक लावन घेता कित्याक आमी मिनिमम एक्सपोर्टाचे लास्ट 45 मिनिट्स रावताय आमी. तेजे वयर रावनाय आमी. मुन्सिपल लागून आजून दिल्लो हांवें फारीक केलो ना म्हळ्यार जायतो आमगे टॅक्सीकार ते पयले 20 रुपया येताय. आमकां ट्युरिजम सायन अंडर ट्युरिजम तेंगे आहा न्ही का बरयलो. सो अंडर ट्युरिजम सो आमी कित्याक फारीक करपाक जाय? ते 20 रुपया 10 रुपया ओके ट्युरिजम म्हळ्यार 10 रुपया दिवपाक मग ते 20 आमकां डायरेक्ट ते 20 मागताय. कित्याक लागून आतां 20 रुपया? कित्याक आमी 8 वर रावले जाल्यार ते 20 रुपया न्हू. तेंगे 8 आवर्स जाल्यार 20 रुपया आतां. कित्याक आमी 8 वर कित्याक रावतले स्पॉटाक? कित्याक आमगे टूर तो आनी आमकां सगळे ट्युरिजम टॅक्स फारीक करताय, रोड टॅक्स फारीक करता. आमी सगळे टॅक्स काडे टुरिस्ट व्हेकल आहाय ते सगळे आमगेले टॅक्सी आहाय ते सगळे आमी टॅक्स फारीक करता. तरी आसता आमकां पार्किंग घेताय ते आमकां कित्याक पार्किंग रावपाक ना. Before we wind up, here's a recap of the headlines. Chief Minister Manohar Parrikar assures to provide necessary facilities for Mushti Fund's new education complex. Opening and closing ceremony of IFFI 2013 to be held at Kampal, Vishnu Wagh. Goa Route Bus Owners Association demanded the government to take all the private buses on contract.
This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.